Guys, welcome to my blog. So, tini thangnai parawo tei side by side visit kene temple logo. Nai tini hingke 31st December. Kana kan New Year ang nai advance to na Happy New Year. Pura share mong tong na je view. Dakte ma pa pura. Tini ani pat na domane tini bo asa kai thanan do jaka maibo khojane pasaka bo temple ro khulna ne অনেক স্রাং সাকা পুরা 6টা বাসা হবো নাই যে শেয়ারিবা সুসুং তাক থাঙি দঙ্গো উদয়পুর তাক থাঙি দঙ্গো উদয়পুর তাক নারং ফুরগানো ভিউ রক বাহাই দং সো লেটস গো সো সিন জার্নি স্টার্ট अंखा नाजी ভিউ উদয়পুর মালাই নরক বাই উদয়পুরনি ভিউ রক ফুনো গন রং কিসা মাই গড কুনো ফান নুক जायो मारं गादा ông xin nhang sừng tổng con đến pro bolong phải lúc mà ini belai syari ekdom view mar alat tuan halat full vibes pura hotel salai GB ni area GB bazar wow it's like চারিদিকে না বড় কুয়াশা কুয়াশা Saúde, mesma coisa. My God, gila nih view पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई हवाई नगर nih view रागानगर पेट्रोल स्टेशन पेट्रोल दवाई ना बोलते bukan mana asik jangan sampai itu terus city view Syamganja Bazar Lehel Mahati ini Mangsorok Paltong finally sok wesang Bhubaneswar temple okay Bhubaneswar temple Govinda Maniko Sramani babe Sramani so finally Bhubaneswar temple sok paikha first visit okay oro kagi boli rijak po borong ni boli sikla be sikli rong ni no rajan puro ke abo Bichandra Maniko omo khaika abuna boli system no abo khaika ebulis khaika ta botei Bichandra Maniko te child celebrate system no ebulis khayo Bro hamano so bere bekha Bhubaneswar temple tabuk te kaisa o thanglayan temple Rasnagar area sab tangkangke Bhubaneswar temple Govinda Maniko tang Rajbari hamse hamna hamse get sik tala mus mahabulaka ol Rajbari sokwaika but mahablia tamike timing ya kuburang ni tala khajak ni kanaiman building obo ke chini agini ul Rajbari rangamati hinjago te omo jujaru khaimani 590 81 khana mahablia nasingmanlia direct temple thangsine next time of phunuk siwan dorong no sinai chongai chogula finally mahab ya masih mahab ka ul Rajbari king jujaru potang mani chini ul Rajbari osang mahab ka khulogri ka jang sawi bike gaham ta su marpa ul Rajbari chini king jujaru potang mani 590 ediwo ke oroni amok agi rangamati hinjago but oroni borok ma kharka tan bagai ke Hussein Saura attack khayo Bangladesh ni
ge borok kharinai amo thangka ul agatla jebo u khayar puro tongnai tam hunai 1761 no Krishna Kishore Maniko oroni মানে যে ক্যাপিটাল শিপ খাইকাতা উলাগত লাও ওয়াও হাই রে নাম লসিজা কিশোর রকনি লাপ তাপ মামু সিজা অন্য খুংসে করে মো মারাং যাও ওয়াও বিসিংা হাবকা जोंबो ফাইনালি নাইথাवब्ला আসক ডিজাইন রক যে প্যাটার্ন রক হাইপানো অমো খাইমানি ইয়াতা রং রক খাইনা यावबो tikisa অমো খাইगा साखामु हिस्टोरिक प्लेस बा नाइथावखाय रं रय साजोखाय सिंनि बिउ अमोखाय बाट मेंटेनेंस खाइजाया बेलाय ताम हुनाय हायनो ड्रइं खाइबाय जाक अरे बाप रे বাইরেতে বিও নাই দুগার সেরা ওয়াও সো বেরাবেখা নরম ফুনুবাইখা बिसिं हाबाय पुइलाव फुनुंबाय गेट लक दंमोन बाट मा हाबका लाकिलि सो दाबो थांसिनाय बायराम खुनाय सो भिउ डिजाइन पैटर्न रक नाय मनो सो पाइका फिनिश वाओ बैकग्राउंड नि हम मार हाइसे ड्राइंग मा लाइटिंग के हम तो फोटो बुझा गया अल्ट्रा प्रो में सेट दंगबो वाओ तैसा मालाय फिनाय सो गासो पाइका ट्रेन बागै उदयपुरनि पुराना साइड रक दिस मारं दं पुरा सो हम हाईगेस्ट वाटर फ्लो खायो गोमती रिवर तै सबसे रिवर गटर त्रिपुरानि सो संता बेरायबायखा दाबो टेकायसा जागा थांलायगोन बुजिखा नायचंगोन र गुनावती टेम्पल और मुक्ति करे सो टेम्पल महादेव बारी ए और न महादेव दिगी सो बसर कता भाइने के खुलुमन थागेता खाना जों कैसे थावन थांग खुलुमलायफियो ना आमखे नवाद स्पीड ब्ला आखौ नवाद फाइ दंग थैलेता सेकेंड डेस्टिनेशन रुपाइखा खुलुमबायखा ताबुके मातारबारि थांतगो मानो खुलुमबायखा बाइसिनासिनि लास्ट डेस्टिनेशन मातारबारि थांतगो ताबु अब मन्दिरनि बुंखा चतुर्दश देवतो टेम्पल महादेव बारि हिनो महाराजा दैनमानिखौनो थांगौमोन केजी 500 पेरा जों तीनजना जत 100 के नालायखा लेंखा ताबुले पा लास्ट सिनी डेस्टिनेशन सबैया माना दर्शन खाइबेन पाइसिनाय ताक मनक नायबावनो मानि दर्शन खाइबेन दे टेम्पल माने ताक न्यू डिजाइन खाइथं माने न्यू तांता साबो ताक खुलुगोन ओ बा ठंडा कें दंगो मताय खुलुमिया ना गैया थायाव सुइना लायगाना फो किरिजां माहाय nggak sindol tak kunung ya so puzar lagi na bye lebar tempo lo kayaknya kan অনেক দিন পরে মানি দর্শন খাইনো হাयो कताल डिजाइन खाइदं साकाव यांगो पा borok bang habla tini दगर बोलिरनाय bang माने यांगो
Mister Chosma yang có pura kolom leg ra kolom mai bo ki jak kolom bo lain bo kolom ta ngor mai te mai ko sina ke bo habar kolom na lai gara je pon je so tension nama purungan bahai bahai yang toka mane construction kata tadi pa line lo sungan atong utung mana marang tong kan yang te kai gu yang te gu riwai sih yang phai tai kai papre satong thong mana mar hai sih mayo tak sih kisah ram masih wo line rong itong matai kurman bagai borok bang kamal katini mondir agak yang teman mau ada mondir yang setor Kolom lai bang mana? Mayo borok bang mana say? Purnami Hirja kalau borok bang mana? So mau tahu belum baca nasi kok? Tahu kang lah sih nih. Buk ribai kah? Bolin kali. Tapi orang suka yang jelas ya suka. Wah, borong marang kah? Ekdom. Samung solo cong. Putung mah kai. Borok bang suka tini onek. Solo cong lagi. Sinu ya masa. Iko. Komta. Unban kira itu. Masa sih masih nuk siwanga. Anuk liya. Yang nayok. So ekdom kulum baca anayan hemani. Liya, di sekolah liya kering. Le berai bai para sok baca. Tinin bagai asno narok na coba subscribe kai di blog na. Res khai man jauh baca asno tinin bagai. Khai gana, teng sok kamar khai.